dan di sini adalah uh, momen yang istimewa untuk Anda semua karena pada hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu cahaya dan lebih mengenai produk kami yang berkaitan dengan uh, tersebut yaitu cahaya sendiri yaitu Violet 3 dan bagaimana caranya bisa digunakan setiap hari untuk keperluan meningkatkan kualitas hidup kita sehari-harinya. Okay, talking about light, it's very, very important for us to know that all the living organisms, okay, those who require oxygen to survive, those who require, like, for example, plants, even though they take carbon dioxide and leave oxygen, they need light in order to function. So, light is integral part of our life. Without light, there is no life. This is the fundamental reality that one of the very important element that is required for our survival is light. Okay, this actually can be considered as in the top three elements, light is actually having a very significant role. Dan kita kalau membahas mengenai cahaya itu sendiri, sebenarnya cahaya itu sangatlah penting di kehidupan kita, apalagi kalau kita misalnya melihat tanaman. Tanaman walaupun fungsinya adalah untuk menghasilkan oksigen dan dia istilahnya menyerap dari karbon dioksida, tapi dia tetap membutuhkan cahaya demi proses itu bisa terjadi. Jadi bisa dibilang cahaya adalah elemen yang sudah mengakar dan menyatu yang bisa dibilang dia adalah elemen terpenting dalam hidup kita. Dan tentu saja dia banyak sekali peran yang bisa kita manfaatkan setiap harinya. So let's start with a very famous, very important quote that's actually by Nikola Tesla. If you want to, or if you wish to understand the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. So, three very important things we need to understand. One is energy, second one is frequency, and third one is vibration. Dan kita di sini melihat sebuah kutipan yang cukup terkenal dari seorang ilmuwan yang namanya Nikola Tesla, yang beliau mengatakan, jika kita ingin mengerti lebih lanjut mengenai alam semesta, pikirkanlah mengenai apa itu energi, frekuensi, dan getaran ataupun frekuensi. Because all the living matter or all the living things, they exhibit these three things: energy, frequency, and vibration. And that's the reason why, if you want to understand how we operate, how we function, what we need on a daily basis in order to improve the quality, you need to understand these three very important words. Karena semua makhluk hidup, manusia dan apapun itu intinya memiliki tiga poin ini yaitu energi, frekuensi dan getaran di dalamnya. Dan jika kita ingin memahami diri kita lebih lanjut, bagaimana cara kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita, maka kita perlu memahami ketiga hal ini lebih dalam. Okay, so as we discussed the power of elements, one is water, which is already several times we have done the Zoom trainings on the importance of water and how geometry disk, Segar disk actually structures the water. And the second one is air, which is referring to the environment that we are living in, how EMFs in the environment can damage us, and how we can protect ourselves using cheap and four. And the third very important element is light. Without light, there is no life, and light carries out so many functions in our life. In fact, our cells produces light. Our cells has DNA inside. These DNA strands emit a weak, ultra weak light that we call as biophotons. Untuk elemen yang ada di dalam kehidupan kita, ada tiga elemen penting yang memiliki peran yang membentuk kehidupan kita seperti sekarang ini. Yang pertama tentu saja adalah air. Air sendiri seperti yang sudah pernah kita pelajari di beberapa training sebelumnya mengenai geometri, bagaimana air itu adalah zat yang paling banyak ditemukan di dalam tubuh kita dan bagaimana dia berfungsi dalam tubuh kita. Intinya sangat esensial dan sedangkan dari udara pun kita bisa melihat bahwa di udara itu sendiri ada banyak sekali radiasi dan frekuensi yang berterbangan di situ. Oleh karena itu kita perlu melindungi diri kita dengan chip N4 dan yang terakhir tidak kalah penting adalah cahaya. Dan Yeah. cahaya itu sendiri ada di dalam tubuh kita, di dalam setiap DNA, di dalam DNA itu sendiri ada yang kita sebut sebagai biofoton, sebuah cahaya yang sangat-sangat redup. The importance of biophotons in our life is, it is actually well explained by this slide, where how we get unwell is actually by four stages. The last stage being where you have symptoms of the affected system,
clearly showing that there is a very well advanced disease. But before it starts, the first indication or first sign of we getting unwell starts from the disruption of biophotonic emission. That means even you are a diabetic, maybe 5 years before or 10 years before, the first illness or first sign and symptom is actually started from the biophoton itself. So it is so essential to understand how these biophotonic emission can be restored back using light therapy. Okay, so first stage of us getting unwell itself denotes the disruption of biophotons. Cahaya atau biofoton yang ada di dalam tubuh kita itu sebenarnya memiliki peranan penting terhadap bagaimana kita bisa dibilang sehat atau sakit. Karena pada dasarnya di dalam gambar ini menggambarkan sangat-sangat jelas bagaimana tubuh kita bisa jatuh sakit yang dikarenakan di dalam tubuh kita biofotonnya terganggu. Dan seperti yang kita ketahui, jika sudah di tahapan yang terakhir atau tahapan yang keempat adalah ketika gejala penyakitnya itu sudah mulai nampak dan kita merasakan efek buruknya. Dan jika misalkan orang tersebut terkena diabetes, misalnya, itu pada dasarnya dia bukan terkena diabetes pada saat itu juga. Di 5 tahun sebelumnya dia terkena diabetes, itu sebenarnya adalah ketika momen biofoton di dalam tubuhnya mengalami gangguan. Dan kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana cara untuk memulihkan biofoton di dalam tubuh kita ini dengan terapi cahaya. And we are also going to watch a video that explains this biophotonic emission coming out of our body. This emission in the form of light can be captured by special cameras. And you can see in this video very clearly that the biophotonic emission coming out of our body can be captured also from a leaf. We can also capture from a leaf, from various kinds of fruits, vegetables that we eat. So it uses special techniques to capture the light. It is not easy for us to operate this device because it uses electricity at very high voltage. Dan kita akan melihat sebuah cuplikan video di sini bagaimana biofoton di dalam tubuh seseorang itu bisa nampak gitu ya dengan alat khusus. Dan tidak hanya di dalam tubuh orang tapi juga di daun-daunan atau di buah-buahan yang mana sekali lagi itu membutuhkan sebuah alat khusus dan teknik yang khusus. Jadi tidak sembarang semua orang bisa begitu. Namun mari kita lihat. Aura is the electromagnetic field around people, plants, everything basically. The fields vary. They vary in vibration. If you hear music, you wonder why music affects you emotionally. It's because music is a wavelength. Your aura is actually a wavelength too. The study of auras goes back hundreds of years. In 1777, a German physicist first observed an electrical corona discharged from a person's hand. In the late 1800s, physicist Nikola Tesla tried to photograph this phenomenon, but his methods proved too dangerous. And Dr. Strong tried to duplicate the same experiment in about 1916 and nearly killed himself. Guy Coggins has worked as a years. In those days, it took 500,000 volts to get enough light to expose film. So that sort of put it into disuse for quite a while. In 1939, Semyon Kirlian, a Russian scientist, invented the first process to photograph auras, known as the Kirlian effect. In Kirlian photography, what you do is you take a metal plate, and a high voltage goes between the plate and your finger. And you take the metal plate and you put a piece of photographic film over it. Now the photographic film blocks the high voltage from going through in large charges, but it sort of leaks through in a corona discharge, and they sort of look like this. Once the Kirlian method was developed, aura research began in earnest. Everywhere they've done research on using Kirlian as a diagnostic, as a way of seeing interaction between two people, and just about everything else you could think of, including the phantom leaf effect. That's where you can take a leaf of a plant, you can take a Kirlian photograph of it, you can tear that leaf off, then when you try to take another Kirlian photograph, you'll actually see the leaf as though it were still there, in kind of a phantom effect, which fades in time.
Guy Coggins has since refined the Kirlian camera. Dispensing with electricity, he devised a system that combines a camera with a computer to capture a person's aura in real-time video. Like a polygraph machine, probes measure the galvanic skin response, or GSR, at specific acupuncture points on the hand. Those points reflect the bioelectric fields emanating from the corresponding parts of the body. We have two ways of sensing him. One is through the sensor box, which gives the information for the aura itself, and then we have just a simple camera, which gives the visual information for the face, so that the placement is the same. And right now, we're recording it to a deck, or we can print it from the printer. The New College Dictionary defines aura as a supposed field, so the aura doesn't really exist. But if you call it a biofield, then it's real. And if you can measure it, then it becomes scientific. I would say at the very, very least, there are gases emitting from us, there's molecules emitting from us, there's humidity emitting from us. And if we can image that and see that, that in itself can show that there's an effect. Okay, so in that video, very clearly, there are devices that are actually meant to capture the energy that is coming out of our body. So today we have very sophisticated devices called BioWell devices that can capture the energy that is coming out of our fingers, our finger pads basically, and that can reflect on how our biofield is, how our individual organ biofield is. So light research today has gone to different level, and we can identify our health status in the early stages itself. Jadi kalau kita melihat video yang barusan saja, kita bisa simpulkan bahwa ada sebuah alat tentunya yang bisa merekam atau melihat bagaimana biofil ataupun energi ataupun aura seseorang itu nampaknya begitu ya di dalam tubuh kita. Dan kami sendiri memiliki teknologi yang juga sudah dibilang cukup berkembang, sudah di atas produk tersebut ataupun di atas alat tersebut yang kami sebut dengan BioWell. Dan BioWell sendiri juga sama kurang lebihnya cara fungsinya, yaitu kami melihat medan energi tubuh Anda dari ke 10 jari, sehingga nanti bisa kelihatan bagaimana kondisi medan energi tubuh Anda dan bagaimana kondisi kesehatan Anda yang direfleksikan dari penampakan ataupun hasil pembacaan medan energi di tubuh. And today we can use this light, okay, as a therapy on our body. That means you can administer the light and activate the cells, activate the organs to improve its function. So today the light can be a medicine as well. That means not directly that medicine that you consume it, but this is non-invasive and very safe, because light you can administer without affecting your skin. Like, it's not an injection that can be piercing your muscle, right? This can be administered without invading your skin. So that's why it is very preferred method by NASA astronauts when they are traveling to the space, where the medicine won't work, when the tablets won't work in the space, because there is no gravity, you cannot digest it, ingest it. So only the thing that can work on the top is the light. So you can actually use the light and get benefits out of it. Jadi kalau kita melihat yang tadi lagi, bagaimana cahaya itu sebenarnya bisa diterapkan untuk memulihkan keadaan di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita bisa melakukannya, yang kita sebut dengan terapi cahaya itu sendiri, jadi terapi cahaya itu adalah sebuah terapi yang sangat aman, tidak berbahaya, dan juga tidak merusak apapun di dalam tubuh Anda. Karena kalau kita bandingkan dengan seperti jarum suntik misalnya, yang mana dia harus menembus kulit dan otot di dalam istilahnya organ tubuh Anda, baru bisa memasukkan apa substansinya, dan itu kan bersifat melukai, tapi tidak dengan terapi cahaya. Terapi cahaya adalah terapi yang bisa diterapkan, bisa dilakukan oleh siapa saja. Bahkan para ilmuwan NASA yang ada di luar angkasa pada saat ini, intinya mereka tidak lagi menggunakan obat-obatan atau apapun lainnya, tapi mereka menggunakan terapi cahaya sebagai pengganti obat. Karena itu adalah metode yang paling aman dan juga paling efektif untuk mereka lakukan di luar angkasa sana. Okay, so if you go back to the history, in the video there was a lot of scientist name was mentioned.
The significant name is Dr. Kirlian in 1939. But again, his methods involves heavy amount of electricity. So that was actually like not well developed. But later in 1974, Albert Fritsch Popp actually developed the devices that can test our biofield and also can be used to identify the health status of our body and also can use it for therapeutic benefits. So Professor Fritsch Albert Popp is considered the father of biophoton therapy. Okay, and after 1974, after his invention, there are many scientists. They advocated the importance of light. Even in today, even when somebody is suffering from very chronic illnesses or life-threatening illnesses, they advise light therapy in order to soothe some psychological issues, some bodily issues. Kalau kita melihat tadi di beberapa penjelasan sebelumnya di mana ada banyak sekali penemu ataupun peneliti seperti salah satunya Dr. Kirlian tadi, yang mana beliau itu adalah yang pertama, tapi metode yang digunakan tentu saja tidak efektif karena menggunakan banyak sekali listrik di dalamnya pada tahun 1939. Dan pada tahun 1974 di sini ada Profesor Fritsch Albert Popp, yang mana beliau di sini akhirnya menemukan cara yang lebih efektif dan juga beliau menemukan istilah atau berhasil membuktikan keberadaan mengenai medan energi di dalam manusia dan bagaimana medan energi ini tadi bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bagaimana medan energi itu bisa memulihkan kebugaran dan juga kesehatan dari orang tersebut. Dan tentu saja Profesor Fritsch Albert Popp setelah 1974 itu sendiri ada banyak sekali ilmuwan-ilmuwan di luar sana yang menyuarakan hal yang serupa, yang menyuarakan bahwa pentingnya cahaya, pentingnya foton di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan hingga berlanjut sampai saat ini, ketika ada orang yang sakit parah, tentu saja mereka disuruh ataupun dinasihatkan untuk bisa dilakukan terapi cahaya baik dari matahari ataupun terapi cahaya yang bisa dilakukan di rumah sakit misalnya. So if you want to stay on top of the game, it's very important to understand the biophotons that is coming out of our body as well as the things that you put into your body. So the video that I'm going to play, it shows the biofield, it shows the biophotonic emission between organic and conventionally grown fruits or vegetables like carrot and all. So watch the video. It is very funny how the fruits and vegetables also got life in it. Okay, and what you choose to eat makes a difference also. Dan kita di sini akan melihat sebuah cuplikan video lagi-lagi mengenai biofoton dan bagaimana makanan yang kita makan seperti buah dan sayur itu juga mempengaruhi biofoton di dalam tubuh kita. Dan mari kita simak bersama. All living things have a distinctive energy field around them that can be measured and even photographed. Garrett remembered before he left on this trip an experiment with an aerospace engineer named Christopher Wadke. In this take, what this engineer demonstrated was a comparison between a slice of cooked and uncooked organic baby carrot. The cooked carrot is on the left. The uncooked is on the right. So here, if you can observe closely, the one which is on your left-hand side is a cooked carrot. That means boiled carrot. The other one is the raw carrot, which is uncooked. So usually when you eat uncooked one, you get the biophotons from that particular carrot into directly your body. That means it can improve the biophotons of your body. The moment you boil it, you can see the emission has reduced drastically. So that is considered like dead, meaning it doesn't have the biophotons. When you eat raw, you will have it. When you boil it, it disappears. Jadi di sini adalah sebuah biofoton, yang di kiri itu adalah biofoton dari wortel yang sudah dimasak, yang kanan adalah yang belum dimasak. Jadi kita bisa melihat yang kanan masih ada banyak biofotonnya, sedangkan yang kiri yang sudah dimasak menghilang biofotonnya. Jadi tentu saja lebih baik untuk mengkonsumsi yang mentah daripada yang sudah matang. Continue, yeah? Take what this engineer comparison between a slice of cooked and uncooked organic baby carrot. The cooked carrot is on the left. The uncooked is on the right. The uncooked carrot has a startling line of strong energy that's clearly lacking in this cooked carrot that was steamed for 10 minutes. What this means is that pasteurized food is dead. Garrett held a funeral for the latest victim, the almond. So
most of the food that we eat today can be dead because they are pasteurized. Pasteurized means boiled and then dried. We then tried the experiment with a piece of conventionally grown apple and a piece of organically grown apple. The results were more subtle, but the apple piece on the right is organically grown, the left conventionally grown. An organically grown tomato. A conventionally grown tomato. The photographic technique utilizes 50,000 volts and a broad range of frequencies to resonate with the test objects, capturing their patterns for analysis. Okay, so you can explain, Dwi, that there is a significant difference between organic tomato and conventionally grown tomato as well. So the choice of food today that we make has got an impact on our biophotons and our biophotonic emission from our cells. Jadi seperti yang tadi kita sudah pahami bahwa ketika kita makan makanan yang masih mengandung banyak sekali biofoton seperti yang tadi yang masih mentah wortelnya timbang yang matang, tentu saja akan lebih banyak pengaruh baiknya ketika kita makan yang mentah. Dan sama halnya tadi yang di tes bahkan seperti tomat dan juga apa itu tadi sebuah apel. Jadi apel yang organik dengan apel yang tumbuh dengan pupuk dan lain sebagainya itu tadi ternyata ada perbedaan di situ dari segi biofoton yang dihasilkan, dan tentu saja itu ada pilihannya ada di tangan Anda. Anda ingin mendapatkan makanan ataupun asupan yang terbaik, itu sekali lagi tergantung apa yang Anda pilih gitu ya. Dan mari kita lanjut penjelasan berikutnya. So biophotons have three important benefits, or three important key functions. One is cell communication. Second, it boosts cellular energy. Number three, it reflects the state of our health. So it's very important for us to maintain this biophotonic emission at a very uniform level or very coherent level. Dan biofoton itu sendiri ataupun cahaya yang ada di dalam sel tubuh kita ini penting untuk komunikasi antar sel di dalam tubuh, meningkatkan energi di dalam sel itu sendiri, dan tentu saja dia menggambarkan bagaimana kondisi dari kesehatan ataupun kondisi kebugaran seseorang. Okay, so in order to boost this biophotonic emission, we have got a amazing product which is called BioLite 3. BioLite 3, you need to put the geometry disk inside, and then you operate with 4 different colors. And it also got near infrared LED in the center. So totally it has got 7 LEDs, out of which 6 changes color. The center one always emits infrared. So it is the first revolutionary handheld device that you can use on your body directly. Dan untuk karena itu kami memperkenalkan sebuah produk yaitu BioLite 3 yang mana dapat Anda gunakan untuk memulihkan biofoton di dalam tubuh Anda yang harus digunakan bersama dengan Amesqua Geometry, dan ini adalah sebuah produk terobosan yang terkemuka yang bisa Anda bawa kemana-mana, portable, dan bisa digunakan oleh siapa saja. Okay, so what is this BioLite? Okay, BioLite is a revolutionary device that incorporates the geometry disk inside. So that means this light, you have to actually place the geometry disk inside, and then you have to operate the light after charging it. Then it will start emitting different colors of light. There is a red color, green color, blue, and white. There are 4 different colors, and this need to be administered onto our body according to the problems that we have. Dan sekali lagi dalam penggunaannya BioLite 3 harus digunakan bersama dengan Amesqua Geometry. Jadi Anda harus meletakkan Amesqua Geometry di dalamnya, dan ketika dinyalakan dia memiliki 4 warna yang berbeda yang bisa Anda gunakan untuk keperluan kebutuhan yang tubuh Anda butuhkan. Dan tentu saja di 4 warna itu sendiri ada satu sinar juga yang selalu menyala, yaitu sinar inframerah yang ada di bagian tengahnya. Okay, you can also have an option to change the speed of the light from the fast to slow mode and to torch. The only condition where you can use the torch is the blue light, and while sleeping you need to keep it aside next to your bed, or just you can keep it next to your
sleeping area, put it in the blue mode and put it. But for all other administrations, you need to use the pulsed mode or rotating mode. Dan Anda juga bisa mengubah kecepatan dari penyiraran Biolet 3. Jadi ada yang pertama yang cepat, yang kedua yang lambat, dan yang terakhir adalah yang obor atau yang selalu menyala. Untuk menggunakan yang obor tentu saja paling sering adalah ketika Anda gunakan saat mau tidur. Anda bisa menggunakannya dengan warna biru dan Anda bisa letakkan di samping kasur ataupun tempat Anda tidur untuk membantu tidur Anda yang lebih nyenyak. Di samping itu Anda bisa gunakan yang mode cepat untuk penggunaan secara umum. Different colors can be seen also in the video. Okay, so different colors have different benefits. As you see here, the red color elevates mood, activate hormones, and promote cell regeneration. Whereas you have other colors got different benefits. Dwi, you can go through different colors, but remember, whichever color that we are administering, the effects of infrared, which is the middle one, always exist. That means whether I'm doing red color, still you have the benefits of near infrared. Whether I'm using green, also we have, blue also we have, white also we have. So whichever color that is on, still the infrared continuously go into our body part and does the functions which are in the center. Dan setiap warna yang ada di Biolet 3 ini memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Kalau yang warna merah untuk meningkatkan mood Anda, mengaktifkan hormon di dalam tubuh, dan meningkatkan regenerasi sel. Untuk yang warna biru bisa Anda gunakan untuk saat Anda merasa stres atau merasa letih, Anda bisa menggunakannya untuk menenangkan syaraf Anda, membantu tidur yang nyenyak. Untuk yang hijau bisa untuk proses detoksifikasi yang lebih baik dan meningkatkan sistem imun tubuh Anda. Warna putih untuk proses pemurnian ruang ataupun untuk harmonisasi dan juga menyeimbangkan energi di sekitar ruang Anda. Jadi biasanya digunakan saat Anda beryoga. Dan tidak peduli warna apapun yang Anda pilih, dari keempat warna ini, warna inframerah atau yang sinar inframerah akan terus menyala. Jadi jangan khawatir, Anda akan tetap mendapatkan manfaat dari inframerah ini yang mana dapat membantu untuk penyembuhan luka, meningkatkan sirkulasi darah, meringankan rasa sakit, dan juga membantu memperbaiki kulit Anda. Jadi apapun warnanya, sinar inframerah ini selalu bisa Anda dapatkan manfaatnya. Okay, so this advantage of BioLite 3 compared to any other previous models is that this is handheld, very ergonomically designed, and you can actually directly leave this one on the skin touching. Previous models of BioLite, which is BioLite 1 and 2, you need to keep it 5 centimeters away. But this one you can directly administer by placing on top of your skin, and after 15 minutes, it automatically disconnects by itself. That means it will turn off after 15 minutes of operation. Dan Biolet 3 di sini bisa kita lihat adalah pembaruannya, dia lebih compact, dia lebih ergonomis, yang mana lebih mudah digenggam di tangan Anda. Dia juga kelebihannya dapat digunakan langsung bersentuhan dengan kulit Anda. Jika kita melihat yang Biolet 1 atau yang kedua sebelumnya, Anda memerlukan sekitar 5 cm saat Anda menggunakannya. Jadi Anda perlu memberikan jarak. Tapi untuk Biolet 3 tidak ada masalah jika langsung ditaruh di atas bagian kulit Anda. Dan tentu saja itu adalah beberapa dari kemajuan ataupun upgrade dari Biolet 3 dengan versi yang sebelumnya. The common questions that everybody asks, can I use the BioLite without the geometry disc? The answer is, if you don't use the geometry disc inside, it is just a torchlight with high-powered LEDs, which gives the light. That means you only get light therapy, but not the energy of the geometry disc going inside. The geometry disc energy going inside makes a huge difference in the outcome. Ada juga pertanyaan yang sering sekali ditanyakan, bagaimana misal saya menggunakan Biolet 3 tanpa geometri di dalamnya? Apa yang terjadi begitu ya? Kalau Anda menggunakan tanpa geometri, tetap bisa Anda gunakan sebagai lampu senter biasa dengan LED tenaga tinggi begitu. Karena ketika Anda gunakan, Anda istilahnya hanya menggunakannya untuk terapi cahaya saja, tapi tidak dengan efek ataupun manfaat baik dari energi yang dihasilkan oleh geometri. Jadi tentu saja
sekali lagi disarankan untuk menggunakan dengan geometri di dalamnya saat Anda menggunakan BioLight 3. Okay, so let's watch a video that explains how to use this product in different colors. But this will be in English later, you can translate. This is the different areas of the light. Right. How to use, I already showed it to you. You just need to rotate the clip, anti-clockwise, and the lid will come out. And it is touch sensor, so your finger should not be on the area where it activates the light. So make sure you hold it a little bit far away, your finger. And then if you just need to place your finger pad like that, no need to touch. If you touch the sensor, after 7 seconds, it will activate. You see? If accidentally you are putting your finger there, it will automatically start. So you need to hold it in such a way it is not touching the skin, and you place your geometry disc convex facing outwards, and then you lock it, and the light is ready for operation. Jadi tadi itu adalah sebuah video singkat mengenai bagaimana orang-orang tersebut menggunakan BioLight 3 di kehidupan sehari-harinya dan bagaimana cara Anda menggunakannya. Sangat mudah. Yang pertama, Anda bisa memutar BioLight 3 Anda secara berlawanan arah jarum jam untuk membuka bagian tutup dengan BioLight 3-nya. Lalu Anda bisa letakkan geometri ke dalam BioLight 3, tapi usahakan yang bagian cembungnya menghadap ke atas. Lalu tinggal Anda letakkan kembali dan putar searah jarum jam. Dan pastikan untuk tidak terkena bagian tombol sensornya, karena ini adalah menggunakan sensor sentuh, jadi sangat sensitif. Jadi ketika Anda tidak sengaja menekannya, begitu dia bisa menyala dengan sendirinya. Begitu ya, jadi diusahakan hindari area tersebut untuk tidak istilahnya menyala dengan tiba-tiba, begitu ya. Jadi itu salah satu kelebihannya menggunakan sensor sentuh. Jadi sangat-sangat mudah tanpa Anda perlu menekannya dengan keras. Okay, so the pitch video, this has got the contraindications at the last. Experiencing stiff neck or muscle pain? Get instant relief with the Amescor BioLight 3. Specially designed to be used with the Amescor BioDisc 3, the device uses biophoton light therapy that comes in 4 colors, each with a different healing property. The infrared light is always on to relieve pain, improve blood circulation, and aid in skin repair. The red light helps elevate moods, activate hormones, and promote cell regeneration. The green light energizes your food for nutrient stimulation, detoxes your body, and helps relieve stress. Whereas the blue light improves sleep, calms nerves, and increases metabolism. BioLight 3's white lights also help to improve and balance energy levels by increasing positive vibrations and purifying your surroundings, resulting in greater peace of mind. The device is eco-friendly and power-efficient. There are 3 speeds for you to choose from: fast mode, slow mode, and torch mode. Don't worry, it's completely UV-free and easy to use. All you need to do is place the BioDisc 3 inside the BioLight 3 compartment with the convex surface facing up. Secure the cover and press the on-off sensor for 5 to 7 seconds to activate the device. To change the color of the light according to your needs, touch the on-off sensor. Shine the light on the body area that's hurting for 15 minutes per session. We recommend using this product 3 to 4 times a day for better results. Unleash the full power of the light with Amescor BioLight 3. So the same thing what I told you before was shown in the video. This video also available with Bahasa Indo subtitles. Dwi, you know where it is, right? You can advise them. Yes, and this safety information is very important. Where to avoid the BioLight, should not shine directly into the eyes. If you have joints with either rods or metal fixation, should not shine on those areas.
pregnant women on the developing fetus. Over the head, if you have two conditions, brain tumor, malignant brain tumor, and the second one is epilepsy. And then in case of heart, if you have pacemaker or any other heart disease that can increase the beating of the heart, tachycardia, you should avoid those conditions. Dan tadi kita bisa lihat sebuah penjelasan mengenai manfaat dari Biola 3 yang kita bisa lihat tadi dari videonya yang kurang lebih seperti apa yang sudah dipaparkan. Tapi di sini adalah kontraindikasi dari penggunaan Biola 3. Jadi dianjurkan untuk tidak menggunakan Biola 3 ke arah mata Anda secara langsung, itu yang pertama. Dan juga tidak boleh disinari di bagian tubuh yang ada misalkan implan ataupun logam, seperti misalkan orang yang sudah patah tulang lalu ada implan pen di dalam tulangnya, jangan disinari di bagian tersebut. Lalu untuk wanita yang sedang hamil, jangan disinari di bagian perut atau di bagian rahimnya begitu. Dan untuk di kepala ada dua kondisi di mana Biola 3 tidak boleh digunakan, yaitu pada penderita tumor di otaknya atau tumor di kepala. Yang kedua adalah ketika seseorang tersebut memiliki riwayat epilepsi, itu tidak boleh di bagian kepala. Dan di bagian jantung, jika orang tersebut memiliki permasalahan dengan pacemaker atau sedang menggunakan pacemaker dan intinya jantungnya bermasalah, tidak disarankan disinari di bagian jantungnya. Okay, so with this we come to the end of the presentation, and make sure that you don't treat this as a medical treatment. It is not for cure, but it improves the quality of life. With that, we take questions, Dwi, from the floor. Jadi seperti itulah ya tadi penjelasan mengenai Biola 3, yang mana banyak sekali manfaatnya, sangat bermanfaat bagi tubuh kita setiap harinya, tapi bukan untuk menyembuhkan, melainkan dia dapat meningkatkan kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Dan tentunya ini adalah sesi tanya jawab. Untuk saat ini silakan jika ada pertanyaan Anda bisa tanyakan kepada kami. Di sini Anda bisa mengetiknya ataupun raise hand juga dipersilakan. Tapi di sini ada pertanyaan masuk dari Erna di sini. Saya bacakan, cahaya merah, hijau, biru, putih, itu sinar apa ya? Jenis penyakit jantung seperti apa yang tidak boleh diberikan Biola secara langsung? Jika orang sakit tumor jantung, kemudian disinari bagian kepala dengan Biola, apakah diperbolehkan? Okay, so there is this question regarding the type of light from the Biola 3. I mean, the red, the green light, what is the light type? I mean, I think it's LED, right? Yeah, it's LED, but LED. wavelength is very, very important. Wavelength is very, very important. The light which is coming out follows exactly the same wavelength that is required to give therapeutic benefits. Example, the center LED. In the BioLite, you have the center LED. It emits 850 nanometers. 850 nanometers is therapeutically emitting near infrared, which has got over 1,500 clinical papers on infrared benefits, near infrared 850 nanometer benefits. Oke, so, jadi yang pertama terlebih dahulu, semua cahaya di Biola 3 itu ada cahaya yang berasal dari LED, tapi dengan panjang gelombang yang secara spesifik adalah dipergunakan untuk terapi. Salah satunya, contohnya adalah sinar inframerahnya tadi, inframerah jarak dekat, yang mana panjang gelombangnya tadi 850 mikrometer begitu ya, dan itu sudah terbukti di banyak sekali penelitian, lebih dari ribuan penelitian yang mengatakan bahwa sinar inframerah jarak dekat bisa digunakan untuk fungsi seperti itu. Dan the next question from the same person is like, when let's say we have a case where people have a heart condition, right? And let's say we shine BioLite, but onto his head, for example, not to his Can. No problem, safe. If you have a heart problem, you can shine on your knee joints, back pain, your shoulders, no issues at all. Only on that local area, because it is aggravating the condition, aggravating the heart rate, you should not shine on that local area. Oke, jadi pada dasarnya boleh disinari di bagian yang manapun kecuali jantungnya, karena yang dikhawatirkan Biola 3 dapat meningkatkan detak jantung dari orang tersebut. Tapi bukan berarti Biola 3 tidak bisa digunakan. Anda bisa tetap menyinari Biola 3 di bagian-bagian lain, seperti di punggung, seperti di bagian kepala,
Bahkan di bagian dengkul pun Anda mau sinari Violet 3 pun itu juga bisa nanti berefek, memberikan dampak ke tubuh Anda, apalagi ke jantung Anda. Seperti itu. Jadi boleh jawabannya. Dan di sini ada dari Ibu Nurjana. Saya bacakan terlebih dahulu. Great morning, Dr. Syafi dan Pak Dwi. 2 hari lalu gusi saya mengalami pembengkakan. Bagaimana cara terapi yang benar dan warna apa yang harus digunakan? Karena saya gunakan warna merah dan masih sakit. And finally, I took painkiller. Thank you. So 2 days ago, Bu Nurjana having a swelling in her teeth somehow, but she tried using Violet 3 to the swelling in her tooth, but it's still hurting. So finally, she just took the painkiller on the skin. on the skin. Huh? Okay, is it on the skin, face? I think it's inside the teeth. I mean the cavity, the teeth cavity. Okay. Cavity. See, you need to understand the cavity is actually deep rooted, correct? And the infection in cavity, it is not very easy to get rid of. You can only reduce it with at least 3 to 4 sessions or even more. Depends on, because the infection would have happened for so many months or maybe years. Cavity won't happen like an insect bite, right? Yeah. It's not like an insect bite. It's actually happening, rotting for so many days to. So along with proper dental procedure, use the light, red light, to get rid of the pain or help in reducing the pain. Oke, jadi dari Continue, don't stop. Oke, jadi tetap bisa dilanjut sebenarnya. Tapi yang kurang adalah jika ada sakit gigi, terutama mungkin sakitnya sampai ke akarnya begitu ya, ada pembengkakan di akarnya, tentu saja Violet 3 sendiri itu tidak bisa mengatasi infeksi yang sudah terlalu kompleks seperti hal tersebut. Beda dengan gigitan serangga, yang mana gigitan serangga dengan Violet 3 itu cepat sekali untuk bisa diatasi. Tapi kalau sampai masalah gigi yang sudah sampai ke syaraf, ke akar gigi, tentu ada prosedur-prosedur dari istilahnya dari dokter gigi yang dapat membantunya lebih efektif. Namun bukan berarti Violet 3 tidak bisa digunakan. Dia tetap bisa digunakan dan dapat membantu untuk proses pemulihannya. Begitu ya. Jadi jika sudah sekompleks itu, saya rasa ya tetap ada langkah-langkah lain yang perlu diambil. Tapi kalau hanya pembengkakan normal atau habis ke senggol gitu ya, atau ke tatap kursi gitu, itu suatu hal yang bisa diatasi dengan Violet 3. Seperti itu ya, Bu Nurjana. Semoga membantu. Dan dari Chandrawati Nugraha, it's already in English. How can Violet 3 can change the molecular structure of water? It is not the BioLite that changes the molecular structure. It is geometry disk that does. So that means if you put the geometry disk inside the BioLite and then you use green color, then it will restructure the water. But without geometry disk, only light won't restructure the water. Oke, jadi kata kuncinya di sini adalah Violet 3 tidak memberikan atau merestruktur air tersebut, tapi dari geometrinya lah yang merestruktur bentukan atau struktur dari airnya. Jadi menggunakan warna hijau itu juga bisa, tapi jika tanpa geometrinya tentu saja tidak bisa melakukan ya restrukturisasi air menggunakan Violet 3 saja. Tidak bisa begitu ya. Oke, dari Ibu Sutini, dok, teman saya kena penyakit kelenjar getah bening, untuk terapinya yang benar seperti apa, dok? Oke, sebentar. Biar saya lihat beberapa pertanyaan. Oke, jadi so basically, Safi, the same question about the general disease. So let's say people have this disease. How can we use Violet 3 for the therapy? I mean, yeah. Can you repeat, please? What is it? What is the condition? This one is for kelenjar getah bening. So kelenjar getah bening is basically let me check it. Yeah. Is there anyone knows that condition? What it is? Lymph gland. Oh, lymph glands. Lymph gland inflammation. Yeah. Lymphadenoma. Yeah. You can actually shine the red light. You can also try one-time red light and one-time blue light, because red light will remove all the swollen cells and all this stuff, the liquid from the lymph, and blue light help to drain, remove the inflammation. So you can alternate between red and blue.
Oke, jadi untuk yang ini mungkin tidak seperti yang tadi saya kira, tapi untuk kelenjar getah bening menurut Dr. Safi adalah menggunakan dua warna. Jadi bisa bergantian antara warna merah dan warna biru. Untuk warna merahnya adalah untuk proses regenerasinya, warna birunya untuk menghilangkan pembekakan di bagian kelenjar getah bening. Seperti itu. Untuk pertanyaan dari Bu Suti ini. Berikutnya dari Ibu Lili Sumanti. Selamat pagi, saya Ibu Lili mau bertanya, apakah sinar violet bisa memudarkan luka seperti luka bakar? Terima kasih. Can we use violet tree to recover from a burn scar, for example? If it is burnt scar, usually even with regular available oils and all this stuff also will take longer period of time. So along with that, you need to shine the light and do massage, stretching of the skin and all. You can lighten it. Totally getting rid of it like a normal skin may not be possible. You can lighten the scar. Okay, so if the scar is already happened a long time ago, is it still Very can difficult. Very difficult. Very difficult. different things, right? Yeah, very difficult. Yes. Oke, jadi ada yang perlu dicatat di sini adalah tadi kalau kita bicara luka bakar yang baru saja terjadi, begitu ya, orang baru terkena luka bakar, dengan menggunakan violet 3 tentu saja tidak cukup ya. Jadi juga perlu dengan apa itu istilahnya minyak ataupun lotion atau apapun lah yang Anda gunakan itu ya, obat salep begitu, Anda bisa gunakan itu dan dibantu dengan violet 3. Karena violet 3 juga dapat membantu proses regulasi sel. Tapi ya itu tadi, intinya violet 3 sendiri itu adalah pemberi stimulinya atau memberi stimulus kepada tubuh Anda untuk bisa pulih. Ketika Anda memberikan substansi lain yang dapat mempercepat itu akan menjadi lebih baik. Tapi itu bicara suatu luka bakar yang baru saja terjadi. Kalau ada luka bakar yang sudah katakanlah bertahun-tahun yang lalu sudah terjadi dan Anda berharap violet 3 bisa menghilangkannya, itu tidak bisa. Jadi kita berbicara luka bakar yang baru saja terjadi, ya. Oke, semoga itu cukup menjawab untuk pertanyaan Ibu Lili dan berikutnya adalah dari Ibu Ponium di sini. Saya mau tanya apakah geometri bisa? Oke, tidak. Maaf walaupun sedikit tidak relevan, tapi saya akan coba tanyakan. So, Dr. Shafi, Bu Ponium asking about can we use geometritis to help to increase women fertility, like for those kind of See, problem? fertility can be of so many other reasons, but if it is because of polycystic ovaries, if it is something to do with the lining of uterus where we have got some kind of a cyst formation, you can some of them who have given feedback to us after trying 3 months with the light, with the BioLite, okay, the cyst size has reduced, allowing more chances for fertility and all this stuff. But it doesn't mean every single case of infertility can be addressed. It is a matter of you trying along with all medical treatments. So it can help, it can increase the chances. There is the chances. Okay. But not 100% guaranteed. Right. Jadi untuk kasus di mana untuk menyuburkan ibu hamil gitu ya, apakah dengan menggunakan geometri bisa? Sebenarnya dari banyak sekali feedback ataupun testimoni yang kami dapatkan, ada beberapa dari mereka yang dalam waktu 3 bulan begitu ya. Tapi sebelumnya kita kalau berbicara mengenai kesuburan itu ada banyak sekali faktor ya, ada banyak sekali faktor. Tadi yang dimaksud oleh Dr. Safi adalah misalkan penyebab dia tidak subur adalah karena ada kista begitu ya di dalam leher rahimnya. Kalau seperti itu dari banyak kasus yang menggunakan terapi violet 3 dengan geometri ada banyak Pak ya, ada banyak orang yang dalam waktu 3 bulan dan juga mengikuti resep dokter dan lain-lainnya itu bisa akhirnya ya subur, bisa memiliki momongan begitu. Tapi ya itu tadi, kami tidak menjamin 100%, tapi ada banyak sekali cerita dari teman-teman dari para IR di luar sana yang terbantu begitu ya. Tapi untuk problem seperti itu ya, kalau problemnya sudah lain dari situ seperti genetik atau lain sebagainya, tentu saja sudah beda bahasan begitu ya. Tapi boleh dicoba yang jelas, boleh dicoba. Berikutnya dari ini dari Pak Hamison. Selamat datang Pak Hamison. Bagaimana cara terapi yang benar dan berapa lama durasi terapi pakai lampu untuk sakit gigi? Oke, tadi ini sudah dijawab. There is a question here. They're asking for how long will it take for to
to reducing the pain for the toothache. Toothache. Yeah, again, Yes. toothache is very complicated. What is the issue? Along Like with the the regular treatment, you need to try the BioLite as well as goggling with energized water and all of those stuff. Yeah. Oke, jadi tentu saja kalau yang masalah penyakit gigi itu lebih kompleks ya. Jadi penyebabnya itu ada banyak dan faktor-faktornya juga tidak cuma satu. Jadi tetap bisa dicoba menggunakan terapi cahaya warna merah kalau saya boleh sarankan. Dan kalau bisa kumur-kumur dengan air geometri itu juga dapat membantu. Tapi tidak hanya itu ya, kalau ada obat-obatan dari dokter ataupun perawatan yang gigi yang perlu Anda lakukan, silakan Anda harus lakukan itu terlebih dahulu, karena mengandalkan dari produk kami saja tentu saja itu tidak tentu cukup begitu, karena produk kami adalah produk pelengkap ataupun pembantu untuk Anda bisa pulih, untuk Anda tidak bisa lagi istilahnya terkena penyakit-penyakit itu lagi, begitu ya. Last question. Last question. Okay, so let me pick the question here. That is sebentar. There is one here dari Ibu Wiwi. Oke, selamat pagi Dr. Syafi dan Mas Dwi. Saya mau bertanya, berapa tahunkah kekuatan BioLite 3 jika sudah dipakai atau pemakaian? Terima kasih. How long usually the lifespan of this BioLite 3? Like, okay, how of many course, years? geometry disc is 30 years, whereas the BioLite, because it's battery powered and you cannot access the battery, it will be 3 to 5 years. The battery life itself is 3 to 5 years. Similar to your mobile phone, if you're actually leaving it charging and you're not removing it after full charge, the battery will start to deteriorate faster. So 3 to 5 years is the lifespan of the BioLite. Oke, jadi untuk BioLite 3, nah, kalau kita itu kan sama geometrinya, misalkan geometrinya sendiri itu bisa sampai 30 tahun, tapi BioLite 3-nya itu sendiri, karena ini adalah produk elektrik yang mana ada baterai di dalamnya, sama seperti handphone Anda, jadi kurang lebihnya dia itu bisa diperkirakan 3 hingga 5 tahun masa penggunaannya. Tergantung bagaimana Anda menggunakannya, tergantung bagaimana Anda saat menge-charge-nya, misalkan sudah di-charge penuh, belum dicabut, itu kan juga akan mengurangi usia baterai, usia pemakaiannya, jadi mohon istilahnya jangan sampai overcharge juga, karena itu dapat mengurangi sekali lagi. Jadi intinya adalah 3 hingga 5 tahun itu adalah masa rata-rata penggunaan BioLite 3. Okay, I think we cover every question that is possible for today. So anything else that you want to say before we end this, Dr. Shafi? Okay. Later at 8 p.m. Malaysia time, I'm conducting Instagram Live, where I'm giving the opportunity for those people who have used Amesqua products and they can share to the world about their story. So those who are interested can DM me on Instagram beforehand so that I can invite you properly, and then I give you 2 minutes for you to share your story with Amesqua. Okay. So there are a lot of people from different parts of the world. They have already contacted and they are ready to share their story. So if you want to be featured there, you need to give me your confirmation ahead, and you need to be in the call on Amesqua official Instagram by 8 p.m. today. Yeah. Okay. Jadi nanti malam ada sesi Instagram Live dari Dr. Syafi. Jika Anda berkenan untuk mengikutinya, silakan. Dan terutama ini ditujukan kepada Anda yang menggunakan produk Amesqua. Jadi di dalam sesi tersebut nanti kalau Anda mau atau berkenan, silakan DM Dr. Syafi terlebih dahulu. Jika ada cerita ataupun testimoni dari pengalaman Anda menggunakan produk Amesqua. Jadi jangan langsung cerita pada saat di sesinya, tapi beritahu beliau terlebih dahulu supaya nanti beliau bisa mengundang Anda secara layak begitu ya saat live-nya terjadi. Jadi siapapun silahkan bisa DM Dr. Syafi melalui akun Instagram Amesqua Official. Jika Anda tertarik untuk mengikutinya, jangan lupa di pukul 7 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Seperti itu. Okay, thank you so much for everyone's support. I would like to see more and more of you to ask questions directly, not just only in the chat. It's very important to develop this particular, networking skill. Okay, I see, especially if I do a Zoom session globally, I think you see on Thursday, right? I'll do global Zoom trainings. Okay, you have hundreds of people
from Africa, from India, from various other parts. They are very, open. You can say that they're very bold to ask questions, come on cam, clarify, because you are the owner of the product that you have purchased, correct? You may have some questions that you want to ask. So you need to take that, the first step to break this shackles, like break the shyness and come and ask questions. This will only improve you. This will only help you to become a better networker in QNet. Thank you so Oke. much. Jadi kedepannya saya ingin Anda itu bisa bertanya secara langsung, menghidupkan kamera Anda, bertanya melalui mikrofon Anda, karena itu adalah salah satu skill networker yang Anda butuhkan. Bahkan di sesi Instagram saya ada banyak sekali IR dari luar sana yang sangat berani, tidak malu untuk bertanya langsung kepada saya menggunakan akun mereka dan istilahnya secara langsung, begitu ya, bukan melalui chat. Dan saya harap Anda juga bisa melakukannya ke depan untuk meningkatkan kualitas diri Anda. Jadi terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa menjelaskan sesi ini kepada Anda. Thank you Thank very you much, so Dr. much. Safri. Bye-bye, everyone. Thank you. Bye.